Salam alaikum. L'exercice d'aujourd'hui concerne les nombres complexes tirés d'un examen blanc. Donc je vais vous mettre le lien de cet examen. Donc il concerne في la partie ديالها sur les racines énièmes de l'unité. Donc نزول تمارين متنوعة qui couvre tout le programme. Donc programme bien sûr اللي غنكون عندكم فيه الامتحان إن شاء الله. Alors juste je rappelle qu'il y a des erreurs de frappe بحال هنا et tangent P sur 4 moins هنا كاين moins K fois P sur N. N, un élément de N étoile. هنا 2 UP كتساوي 2 fois la racine de 2 à la puissance P. هنا كذلك كاين notre erreur de frappe. هنا lambda fois I. Alors soit N un élément de N étoile et Z un élément de C, on considère l'équation EN. On a Z à la puissance N qui est égal I fois Z plus 2I au carré. A. Déterminer la forme algébrique de Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation E2, telles que imaginaire de Z1 strictement positif. Alors 1. Alors soit Z un élément de C. Alors on a donc E2 هي Z au carré كنعطي N la valeur 2 donc est égal à I fois Z plus 2I. Bien sûr, vous pouvez accélérer la lecture de la vidéo pour gagner du temps. Alors, ceci équivalent à dire que Z donc, est égal à soit l'expression, les parenthèse, donc soit I Z plus 2I ou le moins تاعها, c'est-à-dire où Z est égal à moins IZ moins juge I. Équivalent à dire que je factorise par Z, donc on a dit facteur de 1 moins I est égal à 2I, où Z, donc facteur de 1 plus I est égal à moins 2I. Donc directement je multiplie par la quantité conjuguée de 1 moins I, donc غتعطيني 2. donc فاش كتضرب في لا بارتي كونجوغي كتاخد اشنو غتعطيك هنا هاد البارتي غير هي واحد او كاري دونك زائد هنا شنو devant I donc moins 1 au carré غيعطيك كذلك واحد زائد واحد هي جوج donc automatiquement 2. donc 2 est égal à 2I fois le conjugué de 1 moins I هو 1 plus I ou donc Z كذلك هذه باش نضرب واحد plus I في 1 moins I غيعطيني جوج fois 2 هنا est égal à moins 2 fois 1 moins I. Donc je simplifie par 2 ici, ici. Donc enfin, donc je vais trouver que Z est égal à donc, Z est égal à I, donc moins 1 plus I, moins 1 plus I, où Z est égal à, donc هنا راه fois كاينة I, donc moins I fois moins I هي moins 1. moins 1 moins I. donc هما قالك imaginaire de Z1 كبر من الزيرو donc هنا l'imaginaire de donc هنا واحد كبر من الزيرو donc هذا هي Z1 ça c'est Z1 ça c'est Z2 donc قلنا Z1 est égal et donc هنا قلنا Z1 est égal ça et Z2 كيساوي لنا هاد لا فالور هادي donc
B, on pose, alors on a, quel que soit P de n, on a U de P est égal à Z1 à la puissance P plus Z2 à la puissance P. Montrer que pour toute P de n, on a UP est égal à cette valeur-là. Donc, il y en a qui marquent comme une erreur. 2 fois la racine de 2 à la puissance P. Alors, B soit P un élément de n, on a U de P. Donc تشوف هنا les puissances تعرف بأنك خصك تعمل forme exponentielle automatiquement هذيك puissance. Donc forme exponentielle Z1 لقيناها شنو هو بعد Z1. دونك Z1 باش تكتبوه على forme exponentielle. دونك الموديل ديالو هو لا racine de 2. دونك هذه هي exponentielle I 3P sur 4. دونك Z2 forme exponentielle. دونك هذا هو الكونجيغي ديال هاد Z2 والكونجيغي ديال Z1 لأن عندهم هذا على بارتي ريال نفسها موان موان، وهنا عندك Z1 بلس I وهنا موان I. دونك Z2 هو الكونجيغي دو Z1 دونك كيساوي لا راسين دو 2 exponentielle موان I 3P sur 4. Donc U de P. Et donc كتساوي لنا Z1 à la puissance P. Donc là رفعناها هادي درتها Z1 à la puissance P. donc غدير لا racine de 2 puissance P وهنا غضرب في donc هاد الأس في P. donc Z1 à la puissance P يعني P plus Z2 à la puissance P. donc يساوي la racine de 2 à la puissance P fois exponentielle de I 3P donc fois P sur 4 plus la racine de 2 à la puissance P exponentielle moins 3P P sur 4. Donc je factorise par la racine de 2 à la puissance P. donc كتبقى لي هنايا exponentielle de I 3P fois P sur 4 plus exponentielle ديال هنا كاينه moins I 3P fois P sur 4. donc هذه هنا عارفين كتساوي لنا دوك هذه 2 cos. donc 2 cos donc 2 cos 3P P sur 4 donc fois la racine de 2P. donc est égal à 2 نجيب عليه هذا أخرى de le résultat demandé. On déduire les valeurs de P pour que UP كتساوي la racine de 2 à la puissance P زائد 1. alors ainsi alors on a alors soit P un élément de N, on a donc UP est égal à la racine de 2 P plus 1 équivalent à dire بينا UP هنا كتساوي هاد la valeur هادي c'est-à-dire 2 fois la racine de 2 à la puissance P est égal fois cos 3P P sur 4 donc qui est égal à la racine de 2 la puissance P plus 1 donc
je simplifie par هذه بعدا يمكن لي جوج في هذه يمكن نكتبها على شكل 2 à la puissance p donc plus 2 donc je simplifie par la racine de 2 à la puissance p plus 1 هنا غيبقى واحد وهنا غتبقى لا رacine de 2 دونك هاد لا racine de 2 نجيبها لهنايا يعني غتولي واحد على لا racine de 2 هي يعني لا racine de 2 sur 2 donc équivalent dire que donc هادي cos la racine de 2 sur 2 هي cos pi sur 4 cos pi sur 4 donc équivalent à dire que هاد 3 pi sur 4 donc est congru à pi sur 4 modulo de pi ou donc 3 pi sur 4 est congru à moins p sur 4 modulo de pi. Donc غنحول من هذا les congruences l'égalité équivalent à dire que 3 pi sur 4 donc كتساوي لنا pi sur 4 donc ou bien il existe un cas qui appartient à z donc tel que 3 pi sur 4 كتساوي لنا pi sur 4 plus 2kp هذه بالنسبة لهذه donc également il existe un cas qui appartient à z tel que 3 pi sur 4 كتساوي لنا moins pi sur 4 plus 2kp. Alors pour en déduire les valeurs de p donc هنا خصنا نكونو نعرفو donc l'arithmétique غنستعملو شويه ديال l'arithmétique دونك غادي نستعملو نرجعوها على شكل نختزلو بعدا هنا باش نربح الوقت دونك هنا دونك دابا ترجعها على شكل هنا فوا كا دونك 2kp pareil. دونك انا نتخلص من هاد 4 هنا يعني غتولي عندي هنايا alors il existe un cas qui appartient à z tel que donc غتولي هنايا 3 pi ونختزل ب p donc كتساوي لنا 1 plus 8k وهنا دونك حتى هنا غتولي 3 pi كتساوي لنا moins 1 plus 8k دونك غنرجع الكونغريونس يعني هذا 3 pi est congru 3 pi est congru à 1 modulo 8 انا خصكم شويه نخدمو في l'arithmétique وهذه يعني 3 pi congru à moins 1 modulo 8 دابا انا بغيت نتخلص من هاد التروا هذه اللي عندي هنايا شنو غندير دونك غنضرب في 3 كنلاحظ هاد التروا غتعطيني 9 بي يكونغري ا حتى هنا غنضرب واحد في 3 غيعطيني 3 وهنا كونغري ا 3 موديلو 8 دابا 9 هاد 9 هادي يكونغري ا كوا موديلو 8 يكونغري ا 1 دونك هنايا 1 في بي يعني ما كانلاش 9 يكونغري ا 1 موديلو 8 دونك هاني هاد 9 عوضتها بواحد élément neutre في لو برودوي ما كانلاش غنكتبو دونك P est congru à 3 modulo 8 ou
هنا كذلك إلا ضربت في 3 غتعطيني كذلك بي كونغري أ موان 3 موديلو 8. وكنلاحظ كذلك أنني يمكنلي نمشي من هنا لهنا بي. إلا كانت عندي بي يمكنلي نضربها في 3 وهنا في 3 غتعطيني، إلا ضربت هنا في 3 بي وهنا 3 في 3 تعطيني 9 كونغري أن موديلو 8. غنحصل على هادي. دونك راه يمكنلي نكتب ليكيفالونس، يمكن يعني نمشي من هنا الفوق لتحت ومن تحت دونك هنا باغي بوغ إيسي. دونك موان 8 هي موان 3 اي كونغري أ 5 موديلو 8. موان 3 اي كونغري أ 5 موديلو 8. يكفي أنك تضيف الموان 3 8 8 اي كونغري أ 0 موديلو 8. دونك هي تعطيك 5 موان 3 بلس 8 هي 5. هذا بالنسبة للناس اللي عاد كي الوغ d'où l'ensemble, donc l'ensemble de solutions, ou bien l'ensemble des valeurs, vous allez écrire tout ça, l'ensemble des valeurs de P pour que UP est égal à ça, vous allez écrire en bas. donc l'ensemble الأولى donc أو الأعداد اللي كيتكتبوا على هذا الشكل les entiers qui s'écrivent sous cette forme. donc 3 plus et donc P est congrès à 3 modulo 8 يعني P كيساوي 3 plus 8K avec هاد K un élément de N, هاد K un élément de N car P élément de N donc تا K غيكون élément de N. alors dans ce cas là alors union donc هاد P عندي كونغروس نكتبو على شكل égalité donc P كيساوي لنا 6 زائد 8K ماشي 6 عفوا 5 هادي سي 5 avec K un élément de N. Alors 2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, OUV, on considère le point grand A d'affixe moins 2 et M d'affixe Z avec Z un élément de C. Montrer que si Z est une solution de l'équation ON, alors OM est égal à AM. Donc هنا la distance. Et تكون عندك la distance automatiquement خصك تفكر في le module. Alors 2A. Alors on suppose que Z est solution de EN. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait alors donc فين هي؟ ما عنديش انا هنايا هي. donc Z à la puissance N est égal à I fois Z plus 2I à la puissance N. donc قلنا تكون عندي المسافة تفكر في المودين. donc je vais introduire le module. donc Z à la puissance N est égal à cette quantité là, donc je vais introduire le module les deux côtés. donc هذا البويسونس غادي يخرج كما عارفين propriété ديال الموديل. donc يمكن لي نتخلص من هاد لا بويسونس، غيبقى عندي فقط الموديل دو زد est égal à le module de I وهذا I نعمل بها donc I facteur de Z plus 2 donc علاش هاد N تخلص منها؟ باسكو هاد Z بهاد الموديل راه بوزيتيف. donc فاش تكون عندك donc X
x à la puissance n est égal à y à la puissance n avec x, y, deux éléments de R plus. Donc, donc c'est équivalent à dire que x est égal à y. Donc, ça reconnaît des éléments de R plus, pas des éléments de C par exemple. Non. Donc, ce qu'on nomme R plus. Alors, le module de I, عارفين هو 1. Donc, ما كلاش donc module de I هو 1. Donc, يبقى فقط عندنا الموديل de Z plus 2. C'est-à-dire Z moins ZO est égal à Z moins 2 moins 2. وهذه moins 2 هو la fixe de A. Donc, c'est-à-dire la distance EM كتساوي لنا la distance AM. Donc, si on a ça, alors c'est une solution donc ولا donc مغش نمشي les équivalences. Donc, si on a ça, donc إلا كانت عندنا ça, on aurait ça. Donc, on aurait alors que ça. Alors, donc عندك هنا alors ceci applique ça. Donc غتمشي هكذا ومن بعد تقول donc on a ça. On déduire alors les solutions de l'équation EN s'écrivent sous la forme donc moins 1 plus lambda fois I avec lambda un élément de R. donc من هذه donc عندنا ما عنديش les outils pour tracer. donc هذا O A la fixe تاعها هو moins 2. donc هذه A. Donc alors ces solutions de N, on a M est égal à AM. donc la distance M est égale à AM. donc l'ensemble de points de la médiatrice. donc M appartient à la médiatrice de segment OA. donc l'affixe de Z هيكون bien les solutions هيكونوا كيتكتبوا على هذا الشكل moins 1 l'affixe ديال un point par exemple moins 1 plus lambda fois I. donc pour lambda est égal à 0 donc غتكون عندنا هنا solution الأولى donc moins 1. donc si je donne par exemple à lambda la valeur 1 donc غيكون عندي donc à notre point par exemple moins 1 plus I moins 1 plus I. alors شفنا solution de ديال E2 et etc. donc les solutions alors de l'équation EN s'écrivent sous cette forme moins 1 plus la lambda fois I avec lambda est un réel. C'est EN. donc c'est des solutions de l'équation EN. On a ça, donc on a exploité ça pour montrer ça. donc les solutions de l'équation EN s'écrivent sous cette forme moins 1 plus lambda fois I. lambda fois I. alors 3a résoudre donc c'est l'équation EN. alors on voit 3a. alors soit Z
un élément de C, donc moins 2. Alors on voit فين arrive là. Alors عندك Zn, Z à la puissance n est égal à IZ plus 2i à la puissance n. Alors, équivalent à dire que donc علاش درت زد موان 2 دونك باش غنقسم على هادي، غنقسم على هاد الكونتيتي هادي باش z sur i fois z plus 2i, le taux à la puissance n est égal à 1. نرجع يكون عندي هنا واحد. Donc équivalent à dire qu'il existe un cas qui appartient à A, 0, 1, jusqu'à n-1, tel que z sur iz plus 2i est égal à donc exponentielle i fois 2kp sur n. Alors, soit n, un élément de n étoile. Donc هذه غنضربها في هذه ومن بعد غنعمل جو فاكتوريز par donc z facteur de 1 moins i donc i في هذه donc exponentielle i 2kp sur n est égal à 2i fois l'exponentielle i 2kp sur n. دونك هذه قبل ما تقسم عليها خصك تشوف لي فالور، خصك تتاكد بانها ما كتنعدمش. الوغ امتى غتنعدم هاد لا كونتيتي هادي؟ دونك الا كان هاد اكسبونونسيال اي دو كابي سور ان كتساوي لنا موان اي. علاش موان اي؟ في هاد موان اي غتعطينا اي او كاري، اي او كاري هي موان زان، موان زان بلس ان هي زيرو. دونك غتشوف هادي امتى pour quelle valeur de n هاد la quantité هادي donc est égale à moins i. Donc je vais donc هادي expand i de kp sur n est égal à moins i يعني exponentielle moins i pi sur 2. دونك اشنو كيعني هذا؟ كيعني ان امتى هذا في الاكسبونونسيال يعني 2 كابي اذا كانت اكسبونونسيال ديال اي ا كتساوي اكسبونونسيال ديال اي بي يعني ا اي كونغرو ا بي مودولو 2 بي يعني 2 كابي في هذه الحاله sur n est congru à donc moins pi sur 2 modulo 2pi. دونك غتختار بي غتبقى عندك 2 k sur n كتساوي donc congru à moins 1 moins 1 demi modulo 2. دونك غنتخلص من هاد موان 2 بعدا نتخلص هذا نرجعها ايغاليتي في البغوية. دونك غتولي 2k sur n كتساوي moins 1 demi donc plus 2 p ou bien
حيت عندي هنا ديجا كا، دونك حيت عندي هنا ديجا كا، دونك وانا عندي ان، دونك هنا غادي نسميه بي، دونك بي إليمون دو زد. دونك غنتخلص من هاد الان، نضرب في ان هذا تعطيني موان ان، هذا تعطيني دونك يعني ان دونك باش نتخلص من ان، وهنا كانت عندي موان دومي، دونك خصني نتخلص من هاد دو، غتولي هنا كاتر، هنا موان ان، هنا كذلك كاتر، يعني ان كيساوي هادي دونك كاتر فاكتور دو بي ان موان كا. يعني لي فالور باش ما تنعدمليش هادي، يعني ان مخصوص يكون كيتكتب سو سيت فورم بي 4 فوا بي ان موان كا. يعني n ما يكونش congru à 0 modulo 4. Donc vous allez mentionner ça. Après, donc vous continuez alors tel que n tel que ça. Donc après vous allez continuer le calcul. Alors donc ZK كيتكتب على هذا الشكل، لي ZK كيتكتبوا على هذا الشكل. donc S l'ensemble de les solutions S c'est هما 2i fois exponentielle 2kp sur n sur 1 moins i 2kp sur n. Avec n, un élément de n qui n'est pas congru à 0 modulo 4. Avec k, il prend les valeurs 0, 1, jusqu'à n moins 1. Alors, on a résolu l'équation en dans C. Alors, montrer que les solutions de l'équation n s'écrivent sous cette forme. Donc, il y a l'ensemble des solutions اللي لقينا نعاودو نغيرو الشكل تاعو. دونك لقينا زد كا، لي زد كا كيتكتبوا على الشكل هذا، 2 اي فوا اكسبونونسيال اي 2 كا بي، هنا راه سور ان بعدا ماشي سور 4، سور ان على 1 موان اي 2 كا بي سور ان est égal à 2i exponence i fois 2kp sur n. Donc je vais factoriser par l'angle moitié bien sûr. Donc il y a 1 هو exponence i 0, had i هي p sur 2, donc il y a moins أنا غتولي عندي i 2kp sur n plus p sur 2. Donc هاد لي زد كا، donc 2i هنا 2kp sur n. Donc je factorise par l'angle moitié اللي هي غتكون هي اكسبونونسيال اي، هنا فاش يكون زيرو دونك هي بيان سور غنقسم على كلشي هنا على سور 2، دونك غتبقى عندي هنا كا بي سور ان قسمتها على جوج، دونك هذا غتولي زائد بي سور 4، بي سور 4. دونك فاكتور الزيرو بالنسبة للزيرو غيكون هنا موان
موان اي موان هاد الزاوية، دونك هادي غتكون عندي بي كا بي سور 4 بلس نو كا بي سور ان بلس بي سور 4. علاش موان؟ باش غادي موان هادي غتعطيك هي اي فوا زيرو، دونك اللي هي زيرو. هنا غتكون موان بالنسبة لهادي موان اكسبونونسيال اي كا بي sur n plus pi sur 4. Donc est égal 2i fois exponentielle e de kp sur n. donc هذه bien sûr غادي غتعطيني موان، حيت مقلوبة هذه اللي فيها هذه اي اللي بوزيتيف مقلوبة، دونك غتكون موان 2 اي موان 2 اي sinus donc k fois p sur n plus p sur 4. وهنا هادي غنطلعها الفوق، دونك غتولي موان، هي موان k p sur n moins p sur 4. donc 2kp sur n moins kp sur n غتعطيني kp sur n. kp sur n. donc 2i fois هذه نكتبها فورم تريغونومتريك اللي هي دونك هاد 2i مشات بعدا مبقاتش، مشات موان زان، دونك اللي هي donc moins donc cos k pi sur n moins pi sur 4 هنايا هادي باش بلس اي هاد اي سينوس k pi sur n moins pi sur 4. دونك هادي باش نرجعها كوس، حيت هادي فيها بلس كا بي سور ان وهادي بي سور بلس بي سور 4 وهادي فيها الموان، دونك خصني حتى هي تكون عندهم لو ميم اونغل، يعني غنرجع هاد السينوس غنرجعو كوس، هي كوس غتولي بي سور 2 بي سور 2 بي سور 2 موان بي سور 4 هي بي سور 4 هي donc pi sur 2 moins pi sur 4 هي pi sur 4 moins k pi sur n. هذا الكوس دونك كنعرفو كوس ا كيساوي كوس موان ا، يعني يمكن نقلبها هاد الكوس يمكن نكتبو كوس بي سور 4 موان ك بي سور ان، كوس اكس كيساوي كوس موان اكس. دونك هادي على هادي غتعطينا بيان سور موان زان، دونك وهادي دونك شنو قالك هما طونجون اي طونجون. دونك هادي الا دخلنا عليها الموان غتقلب، دونك الموان في هاد الموان يعني يمكن نكتب هنا موان سينوس، وهنا سميتو لان سينوس ديال موان ا كيساوي موان سينوس ديال ا، دونك مع هاد موان غيولي بلوس، دونك غتولي دونك بي سور 4 بي سور 4
moins kp sur n. Donc, il y a plus i tangent, donc i tangent pi sur 4 moins kp sur n. Donc, merci pour votre attention. Donc, avec k, donc k qui ينتمي 0 1 jusqu'à l'head n moins 1. Donc, يساوي 0 1. Donc, il prend ses valeurs 0 1 jusqu'à n moins 1. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel exercice.